Welcome to your channel Inglés para tu vida. In the class of today, we are going to work on the pronunciation, right? We're going to work on sounds in English, and the first pronunciation that I have here is the sound that we have here, that is the sound the and the. In previous exercises, we saw that there is a difference between these two sounds. Whereas this vibrates, here we don't have vibration. Vimos en un video anterior que en el primer caso vibraban nuestras cuerdas vocales. ¿Cómo saberlo? Poniéndonos las manos en el cuello, en la parte posterior del cuello, una palma de la mano, y vemos que vibra, mientras que el segundo sonido no lo hace así. Let's repeat the first group, right? Let's repeat the sound the. Repeat, please. These, these, that, that, these, these, those, those, there, there, they, the, mother, mother, father, father, brother, brother. Existe una vibración en las cuerdas vocales. Whereas the second sound, that is the, no existe vibración. Let's repeat. Thank you, thank you. 3, 3, 30, 30, 13, 13, things, things. Thursday, Thursday. Excellent class. Vibration of the vocal cords, no vibration in the vocal cords. Vibración en las cuerdas vocales, no vibración en las cuerdas vocales. Excellent class. Thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a este su canal Inglés para tu vida, darle clic al botón de me gusta y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante tema. Bye.